Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Welcome back to English lesson with Miss Alifa, and today we are going to learn about the Rio Carnival. It is the lesson, the material that is on your book, on page 52 until 53. Okay, and today we are going to read a text about Rio Carnival. So please listen to me how to read the text, and if you don't know the some vocabs in the text, you can look up the dictionary that I sent to you. Okay? Jadi hari ini kita belajar tentang Rio Carnival dan kita akan membaca sebuah teks yang ada di halaman 52. Nanti dengarkan Miss Alifa, kalian bisa ikuti cara bacanya gimana. Dan kalau kalian tidak tahu beberapa kata yang ada di situ, kalian bisa lihat dictionary, mini dictionary yang Miss Alifa kasih ke kalian. Okay? So listen carefully. Rio de Janeiro in Brazil is famous for its carnival, which is celebrated in February and lasts for 4 days. The celebration is the world's largest carnival, which mixes European traditions with African culture. There are also thousands of local people who take part in the colorful parades, and tourists who come to watch the carnival too. Everyone joins in the fun of this summer celebration. Samba is a traditional form of Brazilian dance, and one of the most important events during the carnivals is the Samba School Parade, when the neighborhood groups perform their samba routines to live music and drummers. Every year, Samba School choose their own theme and create their own carnival floats, spectacular costumes, and music to take part in the carnival competition. The amazing parade, which takes place in the Sambodromo, is a venue specially built for the carnival and fills the city with the sounds of this fabulous rhythmic music. Okay, after we read it, let's see some of the words. Jadi kita lihat di situ ada beberapa kata which is called relative clause, yang namanya relative clause. Apa itu relative clause? Yaitu kata yang menghubungkan dua kalimat. Ya, jadi nanti ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kata ini yang artinya adalah yang. Oke. Di sini ada dua kata. Yang pertama adalah which, yang kedua adalah who. Oke, which and who. Jadi which sama who itu artinya bukan, kalau dalam kalimat tanya, which artinya yang mana, sedangkan who artinya siapa. Tapi kalau di dalam kalimat ini, kalimat yang bukan kalimat tanya, nah which artinya yang dan who artinya yang. Sekarang kita cari kata tersebut. Okay, there are three which in this text. Yang pertama, yang pertama, Rio de Janeiro in Brazil is famous for its carnival, which is celebrated in February. And then, the celebration is the world's largest carnival, which mixes European tradition with African culture. And the last one, the amazing parade, ini yang di paragraf ketiga, which takes place in the Sambodromo. Okay, and then the word who, artinya juga yang. There are also thousands of local people who take part in the colorful parades. And satu lagi, and tourists who come to watch the carnival too. Jadi ada 3 which dan 2 who. Nah, apa sih maksudnya relative clause tadi ini? Oke, dan apa bedanya yang which dan yang who? Nah, kita lihat di sini. Kalau kata which, yang relative clause ini, which artinya yang, dan itu membicarakan tentang benda. Bisa benda, bisa hewan, dan lain-lain, tetapi bukan orang. Coba kita lihat di sini. Rio de Janeiro in Brazil is famous for its carnivals, which is celebrated in February and lasts for 4 days. Kemudian the celebration is the world's largest carnival,
which mixes European traditions with African culture. The Amazing Parade, which takes place in the Sambandromo, is an avenue specially built for the carnival. Oke, kalau who adalah relative clause yang membicarakan tentang orang. Jadi kalau orang pakainya who, selain orang pakainya which. Tempat, benda atau bisa hewan, gitu ya. There are also thousands of local people who take part in the colorful parades. Di sini pakai who. Oke. Yang terakhir adalah and tourists who come to watch the carnival too. Oke, kita lihat yang which dulu. Maksudnya gimana sih yang membicarakan tentang benda? Nah, coba kita lihat. Sebelum kata which, di situ ada kata it's carnival. It's carnival itu bukan orang. Karnaval itu adalah kegiatan dan itu termasuk benda. Oke? Jadi dia pakainya which karena dia benda. Lanjut, yang which yang bawahnya itu ada kata the world's largest carnival. Oke, jadi dia pakainya which juga karena the world's largest carnival, sama-sama carnival juga, itu benda. And then the Amazing Parade itu juga benda, makanya dia pakainya which. Oke, sedangkan yang who, coba kita lihat di situ kalimat pertama yang who, sebelum kata who ada thousands of local people. Thousands of local people, ribuan penduduk lokal. Nah, ribuan penduduk lokal itu orang ya, jadi makanya pakainya who. Kemudian ada tourist. Sebelum kata who ada kata tourist. Tourist artinya turis ya, orang yang datang untuk liburan, untuk berkunjung, ini namanya turis. Turis itu adalah orang, jadi dia pakainya who. Nah, ada satu relative clause lagi, dan relative clause ini bisa menggantikan kata which dan kata who, yaitu that. That is the relative clause that to talk about things or people. Dia membicarakan tentang benda atau orang, jadi dia bisa menggantikan which, dia juga bisa menggantikan who. Kalau kita lihat dalam kalimat seperti ini, nah di situ which-nya diganti dengan that, bisa. Semuanya bisa, which diganti dengan that, semua bisa. Kemudian who juga bisa diganti dengan that. Jadi kalau misalkan kalian ngomong dalam bahasa Inggris, kalian ragu ini pakai which atau pakai who ya udah pakai that aja gitu. Oke? Nah, tapi kalau kita belajar begini, jangan sampai, karena ini bentuknya tulisan, jangan sampai lupa. Jadi kalau yang which itu adalah untuk benda, sedangkan who untuk orang. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita kesampingkan dulu yang that karena itu gampang, kita yang which and who. Nah, ini kalimat ini yang 5 ini kita bisa pisah menjadi 2 kalimat tanpa menggunakan which dan that. Nah, ini kalimat aslinya sebenarnya, yang sebelum dihubungkan dengan which dan sebelum dihubungkan dengan who. Coba lihat kalimat pertama. Karena kalimat pertama itu it's carnival yang sebelum kata which, jadi dia adalah benda dan bendanya cuma satu. Jadi kita pisah seperti ini. Rio de Janeiro in Brazil is famous for its carnival. Full stop. Titik. It is celebrated in February and lasts for 4 days. Di situ kita pakai kata it. Ya, karena it's carnival, karnavalnya itu satu dan dia benda. Jadi pakai kata it. Kalau yang kedua ini kira-kira pakai it atau tidak ya? The world's largest carnival. It atau pakai day? Kalau benda pasti cuma 2, kalau nggak it pakainya day. Oke, kita lihat. Nah, dia pakainya it juga karena the world's largest carnival, karnaval terbesar di dunia, itu bendanya cuma satu. Oke, jadi pakainya it. Jadi the celebration is the world's largest carnival, full stop. It mixes European traditions with African culture. Lanjut, yang bawahnya lagi, The Amazing Parade. Ini pakai it atau pakai day? Coba.
karena The Amazing Parade ini bendanya satu, dia pakainya they. The Amazing Parade, titik. It takes place in the Sambodromo, is an avenue specially built for the carnival. Oke, jadi di situ The Amazing Parade, itu sebenarnya kalimatnya bisa diubah seperti ini. The Amazing Parade is an avenue specially built for the carnival. Nah, di situ it takes place-nya setelahnya gitu ya. Jadi it itu adalah menjelaskan untuk The Amazing Parade. Oke, sekarang lanjut yang who. There are also thousands of local people who take part in the colorful parades. Jadi thousands of local people, banyak ribuan orang penduduk lokal. Nah, di sini karena dia banyak, dia pakainya they, mereka gitu ya. There are also thousands of local people, full stop. They take part in the colorful parades. Oke. Yang bawahnya lagi tourist, karena dia tourist ada S-nya di belakang. Jadi dia pakai they juga. And tourists, they come to watch the carnival too. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada kata lain yang dia pakainya bukan they, misalkan pakainya she, he, atau pakai we, atau pakai I. Nah, itu kita bisa juga pakainya who ya, bisa diganti dengan who juga. Tinggal lihat kata setelahnya. Kata sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini ada 4. There are 4 sentence yang terpisah. 4 sentence yang terpisah. Yang pertama, this is the costume bla 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 bla. Nanti kalian pilih kalimat pisahannya dan kita cocokkan. People do the samba bla bla bla. I'm going to a carnival bla bla bla. There are thousands of people bla bla bla. Kata pisahannya adalah kalimat pisahannya who take part in the parades which I wore in carnivals, which is a traditional Brazilian dance and that takes place in February. Okay, for number 1, this is the costume. Jawabannya yang mana pisahannya? Okay, this is the costume which I wore in carnivals. Number 2, people do the samba. Yang mana? Okay, which is a traditional Brazilian dance. Number 3, I'm going to a carnival that takes place in February. Nah, itu katanya pakai that ya. Bisa diganti dengan which. Okay, karena di situ dia pakai that, bisa diganti dengan which karena sebelumnya katanya adalah carnival. The last one, there are thousands of people who take part in the parades. Okay, now I want you to do the exercise on the link on the description below. Exercise-nya gampang kok exercise-nya. You have to choose the word. Di situ nanti ada kalimat. There are some sentences yang menggunakan kata that. Dalam kalimat tersebut pakai that, dan kalian harus merubahnya menjadi who atau which, tergantung dengan kata sebelum itu. Sebelumnya pakai apakah dia untuk orang ataukah untuk selain orang. Itu ya. Oke, soalnya ada 10 and it's easy. Soalnya gampang. And please do that exercise. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Kerjakan exercise-nya. And I think that's all for today. And we'll meet again in the next video, in the next meeting. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.